Rekaman video ini menunjukkan pasukan Zionis bergerak melalui benteng dan memasuki Kastil Beaufort. Setelah menguasai Kastil Beaufort, tentara Zionis mengibarkan bendera Israel di titik tertinggi benteng tersebut. Operasi ini dilakukan di tengah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon dan proses negosiasi yang dimediasi Amerika Serikat yang masih berlangsung. Kastil Beaufort berada di lokasi dataran tinggi dan strategis, hingga memungkinkan pasukan Zionis Israel mengawasi sebagian besar wilayah Lebanon Selatan dan bagian utara Israel. Kastil Beaufort merupakan bangunan benteng dari abad pertengahan yang berdiri di atas bukit curam sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Lokasi tersebut menjadikannya salah satu titik militer paling strategis di Lebanon Selatan dan telah berkali-kali menjadi medan pertempuran dalam konflik antara Israel dengan Lebanon selama beberapa dekade terakhir. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memuji keberhasilan Israel merebut benteng peninggalan Perang Salib dan bukit strategis yang menghadap ke Lebanon Selatan dan Israel Utara tersebut. הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים המקום הזה היה סמל לקרב גבורה הירואי של לוחמינו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו. היום חזרנו לבופור אחרת. חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם. אני דיברתי עם הלוחמים בגבול הצפון ביום שישי, הם אמרו לי, ספר לעם ישראל מה אנחנו עושים פה. ראש הממשלה, הציבור לא יודע איזה הישגים יש לנו. ובכן, מתחילת מלחמת התקומה, אנחנו חיסלנו 8,000 מחבלי חיזבאללה. Pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf menjelaskan, lokasi Kastil Beaufort berjarak 10 km dari perbatasan. Dari pergerakan tentara Zionis Israel, mereka terlihat berambisi kembali menginvasi wilayah Lebanon sampai ke Beirut, seperti yang pernah mereka lakukan pada 1982. Dengan perebutan kastil ini, kalau tidak salah jaraknya dari perbatasan Lebanon dengan Israel sekitar 10 km. Dan kita tahu terakhir Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan melancarkan bombardir massal di wilayah Dahiyah. Dahiyah ini di selatan ibu kota Beirut yang merupakan basis Hizbullah selain di wilayah Lebanon Selatan. Dengan artinya Israel di bawah Netanyahu ingin kembali menginvasi wilayah Lebanon Selatan. Itu pernah mereka lakukan pada 1982, invasi hingga ke Beirut dan sampai pada pembantaian di kamp Palestina Sabra Shatila di ibu kota Beirut. Saya kira ini akan mengulang kembali invasi yang pernah dilakukan, dan sejauh ini pasukan Israel sudah masuk 10 km ke dalam dari perbatasan dengan wilayah Israel. Ini juga menunjukkan bahwa perundingan yang terjadi antara pemerintah Lebanon dengan Israel di Washington DC sudah putaran ketiga, itu tidak berpengaruh terhadap kondisi di lapangan. Sebenarnya di Lebanon Selatan terdapat pasukan penjaga perdamaian UNIFIL yang berposisi di antara dua batas geografis utama, yaitu Sungai Litani di sebelah utara dan Blue Line atau garis batas demarkasi PBB antara Lebanon dan Israel di sebelah selatan. Masalahnya, pasukan UNIFIL tidak bertindak secara militer untuk menghentikan pergerakan Israel karena mereka tidak memiliki mandat otoritas hukum maupun kapasitas tempur untuk melakukan perang terbuka. UNIFIL adalah pasukan penjaga perdamaian atau Peacekeeping Force, bukan pasukan penegak perdamaian atau Peace Enforcement Force. Untuk mengusir Israel perlu mandat PBB yang bisa mengusir Israel dari wilayah Lebanon. Misi UNIFIL selama ini adalah misi yang bersifat pasif, artinya mereka tidak agresif untuk mengusir Israel dari wilayah selatan Lebanon, tapi mereka hanya berjaga di tengah-tengah antara wilayah utara Sungai Litani hingga wilayah selatan Lebanon yang berbatasan dengan Israel. Saya kira kalau memang mau efektif untuk mengusir atau menghentikan invasi Israel di wilayah Lebanon Selatan, ya draft resolusinya adalah menerjunkan pasukan internasional untuk mengusir Israel dari wilayah Lebanon, karena itu merupakan pelanggaran hukum internasional karena menginvasi atau menyerang negara berdaulat merdeka dan berdaulat lainnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengklaim menguasai 60% wilayah Gaza Palestina. Netanyahu pertama kali menyebut secara publik Israel telah menguasai 60% wilayah jalur Gaza di pertengahan Mei 2026, tepatnya dalam pidato peringatan Hari Yerusalem atau Yerusalem Day yang jatuh pada Kamis 14 Mei 2026.
Pernyataan ini kemudian ditegaskan kembali oleh Netanyahu pada Kamis 28 Mei 2026 dalam sebuah seminar di wilayah pemukiman tepi barat. Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan kendali Israel telah meningkat dari 50% menjadi 60%, sekaligus mengeluarkan instruksi baru kepada militer Israel untuk memperluas wilayah kekuasaan hingga mencapai target 70% jalur Gaza. אנחנו בתהליך שהכוח שלנו, אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. תצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה, אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60, הדירקטיבה שלי היא לעבור תלכו לפי הסדר. קודם כל 70, בואו נתחיל בזה. לופתים אותם מכל עבר, אנחנו נטפל בשאריות. אבל הדבר החשוב ביותר הוא להמשיך למנף את הכוח שלנו, להגדיל אותו, ויש עוד עבודה. עכשיו, מה שקורה כרגע, אנחנו באמת בשינוי עולמי, אין ספק בזה. Ambisi ekspansi wilayah yang dilakukan Israel ini sudah diniatkan sejak awal negara Zionis itu berdiri pada 1948. Israel adalah negara yang tidak pernah menetapkan batas negara secara permanen sejak mendeklarasikan pendirian pada tahun 1948. Saat membacakan deklarasi kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion yang tak lain Perdana Menteri pertama Israel dengan sengaja menolak memasukkan batasan geografis negara. Perbatasan darat Israel sebagian besar ditentukan oleh dinamika perang, bukan oleh kesepakatan hukum internasional. Batas yang dikenal saat ini merupakan garis gencatan senjata setelah Perang Arab-Israel 1948. Garis ini tidak pernah diakui sebagai perbatasan internasional resmi. Setelah Perang 6 Hari tahun 1967, Israel menduduki wilayah tambahan seperti tepi barat, jalur Gaza, dataran tinggi Golan, dan semenanjung Sinai. Israel hanya menetapkan batas negara resmi dengan negara tetangga yang telah menandatangani perjanjian damai penuh dengan mereka, di antaranya dengan Mesir tahun 1979. Batas negara disepakati setelah Israel mengembalikan semenanjung Sinai. Perjanjian damai dengan Yordania tahun 1994 dengan batas resmi disepakati di sepanjang sungai Yordania. Sedangkan dengan Lebanon dan Suriah belum ada batas resmi karena status perang dan sengketa wilayah seperti dataran tinggi Golan yang dianeksasi Israel tetapi tidak diakui internasional. Banyak kelompok sayap kanan dan pemukim di Israel yang menolak penetapan batas resmi. Mereka memegang teguh gagasan teologis atau Alkitabiah mengenai tanah dijanjikan atau Eretz Israel. Berdasarkan batas-batas yang disebutkan dalam kitab Kejadian, wilayah ini membentang sangat luas dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Irak. Wilayah itu mencakup seluruh wilayah Israel saat ini, Palestina tepi barat dan jalur Gaza Palestina, seluruh Yordania, sebagian besar Lebanon, sebagian besar Suriah, sebagian Irak, serta sebagian kecil wilayah utara Arab Saudi dan Mesir. Gagasan teologis mengenai tanah dijanjikan atau Eretz Israel itulah yang membuat Israel sampai hari ini terus berperang untuk meluaskan wilayah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.